वज़ीर आज़म का फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना लेने से इनकार, 27वीं तरमीम से शिक वापस लेने की हिदायत। कहा मुंतखब वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना नहीं, जवाबदेही कबूल करनी चाहिए। आईनी तरमीम शख्सियात के लिए नहीं, उसूलों के लिए होती है। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अवामी नुमाइंदा होने का मतलब कानून से बालतर होना नहीं। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीमी शेख सेनेट में पेश की गई। शेख काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसवदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया, तरमीम फौरी वापस ली जाए। वज़ीर कानून आसिम रज़ी तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने सुबह मुझे और अटॉर्नी जनरल को बताया, कहा वो इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर उहदों का इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जीक्यूटिव नौयत का नहीं। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मुतअद्दिद नुकात की मंजूरी दे दी। आईनी अदालत का क़याम। आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम पर भी मुशावरत मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। बिल को रिपोर्ट की शक्ल में आज ही सेनेट के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। कमेटी ने 80% तजावीज़ पर गौर कर लिया। उम्मीद है आज इस पर बहस को मुकम्मल कर लेंगे। सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के चेयरमैन फारूक एसनाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM नून लीग की तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, फिर फैसला करेंगे। अक्सरियत की राय के मुताबिक फैसला होगा, फिर बिल हाउस में भेजा जाएगा। कोशिश है इस अमल को शाम 5 बजे तक मुकम्मल कर लें। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा 26वीं तरमीम के वक्त सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का वादा किया गया था। देखते हैं क्या फैसला होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मुतहरिक हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम इशाइये पर मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म सेनेटर्स को 27वीं तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमती पॉलिसी और आईनी तरमीम के रुकात पर ब्रीफिंग देंगे। इशाइये में सेनेट में कानून साजी की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर और वज़ीर कानून भी इजलास में तलब। इशाइये में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादियों की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों की क़यादत से इनफरादी मुलाकातों का भी इम्कान। सेनेट में अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट सेशन की कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। पार्लिमानी पार्टी में PTI के साथ अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी जमातें भी शरीक हुई। सेनेटर अली जफर कहते हैं हम गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी आईनी तरमीम को मुस्तरद करेंगे। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं आईनी तरमीम मज़ाक़ाख़ेज़ तरीके से लाई जा रही है। मुसवदा पढ़कर हम हैरान रह गए। हक़ाइक़ से नजरें नहीं चुरा सकते। 77 के आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा। महमूद अचुकज़ई ने कहा फर्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ, ये भी 9/11 है। हम इन गैरानी इक़दामात के खिलाफ खड़े होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एलामे के मुताबिक इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। 27वीं तरमीम की जाली मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। वकला अदालतों में काली पट्टियां पहनकर एहतजाज करेंगे। ताजिर तंजीमों को भी इस मुशावरत में शिरकत की दावत दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम बिल के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा मुतारफ कराने की तजवीज़। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाले ताहियात यूनिफॉर्म में रहेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। अदालत में हर सूबे से बराबर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आईनी कोर्ट और जजेस का तकर्रुर सदर करेगा। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। अगर कोई जज ट्रांसफर मानने से इनकार करेगा तो वो रिटायर तस्वुर किया जाएगा। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी और खिते के इस्तेहकाम के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा दोनों मुल्कों को इख्तिलाफ के हल और तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखना होंगे। सागदार ने ईरानी हम मनसब को हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से आगाह किया। गजा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को जरूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। बदकिस्मती से हम शायर मशरिक़ के पैगाम को भुला बैठे हैं।
قومی ایئر لائن انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئر کا تنازع تاحال برقرار، فلائٹ شیڈول بری طرح متاثر، 6 روز سے درجنوں پروازیں منسوخ، 125 سے زائد تاخیر کا شکار، مسافر شدید پریشان۔ پی آئی اے انتظامیہ کا الزام ہے ایئر کرافٹ انجینئر ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف ہے۔ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئر کا موقف ہے کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں بلکہ حامی ہیں۔ مذاکرات کے لیے ایئر لائن انتظامیہ نے اب تک رابطہ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پبلک سروس کمیشن کے تحت امتحانات سمیت تمام امور کی ڈیجیٹلائزیشن کی ہدایت۔ پبلک سروس کمیشن سے متعلق اجلاس میں سہیل آفریدی نے کہا، غیر ضروری انسانی مداخلت اور سفارشی کلچر ختم کرنے کے لیے تمام امور ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتیوں کا عمل بھی تیز کرنے کی ہدایت۔ صدر زرداری نے مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، علامہ اقبال کی فکر کو عملی صورت دینے کے لیے حکومت نے نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے متعدد پروگرام شروع کیے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، علامہ اقبال کے افکار آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، علامہ اقبال کی شاعری لازوال پیغام ہے جو عمل اور فکر کی دعوت دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، قوم کو خودداری کا درس دینا علامہ اقبال کا عظیم احسان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے موجودہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، نوجوان علم و عمل کے میدان میں اقبال کے پیغام کو اپنے لیے رہنما اصول اپنائیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، قائد امام ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو نے اقبال کے خواب کو عملی شکل دی۔ ایرانی عوام کا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو خراج عقیدت۔ دارالحکومت تہران کی سڑکوں پر علامہ کا فارسی شاعری پر مبنی کلام اور بڑی تصاویر آویزاں کرتی۔ 5 سالہ جمود ٹوٹ گیا۔ بلوچستان میں ایک سال میں حفاظتی ٹیکہ جات کی شرح 38 سے بڑھ کر 47 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا خیر مقدم۔ شعبہ صحت میں نمایاں بہتری کو حکومت کی مؤثر اصلاحات کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا، ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن کے تحت 70% ہدف مکمل ہو گیا۔ صحت کے شعبے میں یہ کامیابی بلوچستان کے بہتر اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ نون لیگ کے سابق رکن اسمبلی جسٹس ٹائر افتخار چیمہ انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ کچھ دیر بعد وزیرآباد میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحوم کے بھائیوں ذوالفقار احمد چیمہ، ڈاکٹر اسار احمد چیمہ سے ٹیلی فون پر تعزیت۔ کہا، مرحوم کی سیاسی اور عوامی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ نواز شریف نے کہا، افتخار چیمہ مسلم لیگ نون کے باوقار رکن اور میرے مخلص ساتھی تھے۔ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ سری لنکا کی کرکٹی ون ڈے اور T20 ٹرائنگولر سیریز کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کی T20 ٹرائنگولر سیریز راولپنڈی اور لاہور میں 17 سے 29 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا بائیکاٹ۔ جنوبی افریقہ میں اجلاس کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا، سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور کھیت غیر قانونی طور پر چھینے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔